میگویم به همه شما دوستداران صنعت و هنر تاجیک. اینک بازم برنامه نورافکن است با جالبیت خاصه و طبی بالیده که این لحظه منظور شما میگردانیم. آره دوستان عزیز، برنامه نورافکن سرشار از هنر و استعداد والا است و این نوبت مهمان برنامه ما هستند همین گونه استعدادهای والا. در شبکه تلویزیونی میر 24 آزمونی بین المللی ووس گولوس یعنی با تمام آواز برگزار گردید که در آن از 9 دولت دنیا اشتراک کردند و از جمهوری تاجیکستان نیز نورسان یک گروه نورسان با راهبری هنرمند مشهور زفر عبدالایموف اشتراک کردند که البته ما یادآور میشویم این سال دوم است که با راهبری این نفر اشتراک میکنند و با دستاوردها و معرفی وطن خویش برمیگردند. البته ما شما رو خوش آمدید میگوییم به برنامه نورافکن. یعنی مهمانان برنامه ما هستند هنرمند شناخته زفر عبدوالایموف و منیژه Тошбалтаева و افضل سفرزاده که شما رو بار دیگر خوش آمدید میگیم. Здравствуйте, друзья! Смотрите, кого я вам привел. Мы команда Таджикистана. Самая талантливая команда Фурух Ниёзова, Авзалшо Сафарзода, дуэт Шарх, Тамила Обидова и Манижа Тошбалтаева. Мы приехали из солнечного Таджикистана для того, чтобы доказать всем, что таджики также любят музыку, как и во всем мире. Мы можем брать такие же высокие ноты, как наши горы. И покорять вершины этого конкурса, как альпинисты. И у нас получится, ведь у нас самый лучший наставник, у которого мы каждый день учимся чему-то новому. Ну как же их не полюбить? Вперед, Таджикистан! سبزک لبی جو یارکی نغزک لبی جو سبزک لبی جو یارکی نغزک لبی جو سبزک لبی جو یارکی نغزک لبی جو. باید خاطر رسان شد که یعنی ذکر کرد که سال دوم است که شما اشتراک میکنید و نه با این نفران یعنی نه با این گروه علاقه اینها دوم گروه هستند که یعنی در این آزمون اشتراک میکنن و جایهای نمایان را نیز اشغال کردن. بیا سخن از دهان لقمان خوش است میگن از این خود شما میپرسیم که چگونه شد. خب این چنین آزمون است که در این سال نفر اشتراک کردگی در سال دیگر اشتراک کردن حقوق ندارد. البته از همین لحاظ هر سال جوانای نو رو استعدادهای نو رو جلب میکنم و با طریق کاستینگ انتخاب میکنم و با این آزمون روانه میشویم. و یک چیز دیگر یک سری رو شاید این لحظه فاش میکنی زفر، چرا وقتی تماشا میکنیم این آزمون رو یعنی به طور خودی که آنها میگن نستونیک ها یعنی راه بلد ها هر دفعه دیگر میشن ولی نستونیک تاجیک هیچگاه عوض نمیشه. سرش چی است؟ یعنی تشبسکارش به فکرم یعنی خود زفر است. خود شما هستید؟ از تاجیکستان بله کوشش میکنم که نام تاجیک رو چقدر توانم بلندتر برم و استعدادهای تاجیک رو با گویم جهانیان معرفی کنم و برای چی علیش میشوند؟ نه در این ایواز میشوند. در این آزمون امساله فقط 2 نفر ایواز شد، دیگر همون ویترانا بودن. خیلی خوب. یعنی شما باید میگفتید که حالا با مثل من یعنی هنرمند نیست که نه خیلی خوب. همین سخن‌ها یعنی فکر می‌کردم که این سخن‌ها رو میگید و خیلی خوب است که یعنی خاکساری رو پیشه کرده. خوب یک سوال دیگر دارم اینجا، برای چی ماست همین گروه یعنی 4 نفری که شما 4 نفر انتخاب کردید؟ بله. و در اونجا امکان بود باز بیشتر نفران رو تو میدونی موافقی طلبات های آزمون میتونستید بیشتر نفران نورسان رو انتخاب کنید؟ البته تو چی برتری یعنی چی دیدید شما در همین 4 نفری که شما انتخاب کردید؟ خب این کاری دشوار است برای انتخاب کردن استعدادها کاری دشوار است. یعنی طریق کاستینگ بود آزمون بود؟ طریق کاستینگ بود و گفتنی هستم که تو 8 نفر تو 10 نفرم اگر که میخواستم میبردم. لیک من 4 نفر رو انتخاب کردم از اون سبب که گویم یک سالیست که سراینده زن یک سالیست سراینده مرد و گروه میتواند از 2 نفر عبارت باشد، از 3 نفر 4 نفر 5 نفر چند نفری که من خواهم. لیک همون روبالت خواهد، لیک هر یک نفر سبک و اسلوب خود را دارد و در وقت دوئت یا اینکه انسامبل این رو
албатта ки ба инобат гирифтан дар кор ва як нафар аллакай қин аст, душвор аст бо он кор кардан. Лек ду нафар кори гурӯҳ ин мушкилтар аст. Барам кори худро осон кардам, ду нафарро гирифтам. Яъне ҳама тарафа осонтар аст. Бале. Команда Таджикистан в первом сезоне получила награду как лучшая исполнительница. Амаль Хафизова стала победительницей. Это совершенно удивительная команда, колоритная. Здесь сочетаются этнические мотивы и этнические какие-то элементы с современным модным музыкальным дизайном. Они нас, честно говоря, покорили. Я не представляла настолько, что в Таджикистане существует такой шоу-бизнес. Есть такие подростки, которые очень современные, креативные и интересные, которые соединяют модные тенденции музыкальные и одновременно сохраняют свою этническую культуру. Присутствие Зафара Абдуалимова как члена жюри в нашем проекте музыкальном, знаете, придает особый аромат, потому что Зафар, как восточный человек, очень немногословен. Я много раз его просила в прошлом сезоне, говорю: Зафар, прошу тебя, будь требовательным, высказывай свою оценку, мнение. Но Зафар был настолько толерантен, спокоен, он всегда старался не высказывать резкие суждения в адрес ребят. Он всегда говорил: ну это же дети, хотя, говорю, Зафар это не дети, это уже юные артисты, и к ним требования такие же должны быть высокими. Но, тем не менее, присутствие Зафара у нас на проекте, вот, говорю, рождает особый колорит, прекрасную атмосферу. Спасибо ему. Таджикистан forever. аз баромадҳо дидем, албатта насиба хело баромад хуб аст. Яъне албатта хуб муаррифӣ намуданд Тоҷикистонро. Аллакай 3 даври озмун гузашт, мо инро пайхас кардем. Ва биёед бозам суол диҳем ки оё буданд ҳамин гуна боз истеъдодҳое ки роҳ наёфтанд, вале خب البته که بودن انتخاب مشکل بود، زیاد بودن طلب نفرایی بودن که در کاستینگی امساله من الکی و یا گویم با من تگی چشم کردم و در سال آینده با همه این نفرانی که ما با کاستینگ دعوت میکنیم در اونجا اشتراک میکنم. من الکی هم صحبت شدم در کاستینگ 2019 اشتراک می‌ورزند و با گویم که با یعنی همون کاستینگی که علاقه شما در نقشه دارید البته کی رو انتخاب میکنید؟ نه، من نمیدونم که کی رو انتخاب میکنم و آنها در قطار دیگرها در کاستینگ اشتراک میکنن. البته که و انتخاب میکنن، فکر میکنم که خلق، برای اینکه در این سال من میخوام با طریق SMS آوازدهی کاستینگ رو گذرونم، غیر از حکمان باز SMS آوازدهی شود. یعنی شما این سال در سال 2019 کاستینگ میکنید، یعنی با تلویزیون ها همکاری میکنید؟ البته. طریق تلویزیون پیشنهاد میسازید و طریق SMS یعنی SMS پیامک روان کردن انتخاب میکنن مخلصان نیست. بله. ولی باز هم امکانیت بیشتر انتخاب میشود البته. بله. خیلی خوب. و با سرود امشب هوا بارونی آغاز کردید در آزمون سرود خواندن رو که خیلی سرودی مشهور است و سرودی دوست داشتنی نیز هست. در دیگر آزمون‌ها هم البته در خارج کشور این سرود صدا داد. زفر محمد این سرود رو خوانده بود. در زفر محمد هم خوانده بود و الکی از سال گذشته از 2017 سال تا امروز در رادیوهای روسیه این سرود صدا می‌دهد. و برای همین ما انتخاب کردیم همین سرود رو که در دور اول ما باید که سرودی روح بلد گویم که سرودی نستاونیک باید در همون کنسرت پیشنهاد شود، صدا دهد. البته پس بدین از این سرود رو میشنویم. اول زنده میشنویم. اول زنده میشنویم. مرحمت. خب. امشب هوا بارانی است، در دل غمی پنهانی است، فردا نمیدانم آید نه آید و امشب هوا بارانی است، بارانی است، بارانی. بله دوستان عزیز، محض همین سرود بود که در آزمون بین المللی با تمام آواز یعنی مامس گالوس معرفی نمود گروه تاجیکستان رو.
امشب میبارم میبارم قطره قطره گیریم میشم میشارم میشارم یکی اندوهی میانی کوچه های بی صدایم با فقط بارانی اندوهی و پشتی شیشه هایم امشب هوا بارانی امشب کی همه ستاره ها گم شدن دستانی من از دستی تو محروم شدن امشب کی ترانه ها بس دیر گیرن در روی راحت یکا با یک میمیرن امشب هوا بارانیست در دل غمی پنهانیست فردا نمیدانم آید نه آید و امشب هوا بارانیست 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 بله دوستان عزیز برنامه نورافکن ادامه دارد و انا همین گونه فضای صلح و ثبات است وطن صاحب استقلال است که هنر تاجیک روز به روز رشد میکند و جوانان صاحب استعداد تاجیک همین گونه در بهترین منبرهای بلند هنر تاجیک را صنعت تاجیک را موسیقی تاجیک را میتوانند معرفی نمایند و پرچم تاجیکستان را البته بلند بردارند و اینک مهمان برنامه ما هستند همین نفرها که در این آزمون بین المللی البته اشتراک کردن و باوری داریم با سری بلند برگشتن از اونجا. خوب بار دیگر شما رو خوش آمدید میگیم به برنامه نورافکن به تلویزیون سینما و سوال میدیم البته به منیژه و افضل شاه. خوب این آزمون برای شما چگونه بود؟ چی تاثیرات بخشید؟ البته در شهر مسکو به فکرم یکم افضل شد در چندین آزمون های دیگر اشتراک کرده است در ترکیه در دیگر جایها ولی به فکرم در روسیه بار اول است. خوب بیاید تاثیرات نخستین خویش رو از این آزمون گپ زنید. اول سلام درود به همه تماشابینان و به شما. اول ما مینداری خود را به شما بیان میکنیم که امروز ما رو به استودیوی خود یعنی به تلویزیون سینما دعوت کردید. از شما مینداریم. راستی من خیلی هیجانناک بودم زیرا در آنجا 9 دولت دنیا که اشتراک کرده بودن و در آنجا جوری ها یعنی جوری ها نیز بودن. ما کوشش میکردیم که به خطا گیر ندیم و با همراهی خانم منیژه و راستی با این کس نیز مینداری خود را بیان میکنم زیرا با من یعنی هم‌آوازی کردن. و چی ها گرفتید؟ از آنجا چی آموختید به خود؟ در آنجا نویگرها خیلی زیاد بودن. ما با چند شناسایی بسیار با چند یعنی با چند دولت‌های دیگر شناسایی پیدا کردیم و آشنایی کردیم. تا حال با آنها آشنایی داریم و صحبت میکنیم. و آرزوها خیلی زیاد شدن با فکرم. البته در آینده. بله در آنجا البته باز چهره‌های سرشناس از شو بیزنس روسیه بودن که شما با اون کس‌ها البته روبرو بودید. مرحمت. Впечатление, мне кажется, этот конкурс мне действительно очень помог, потому что в первую очередь это большой опыт, а также это новые знакомства очень полезные. Также, мне кажется, песни, которые мы исполняли, и когда я услышала мнение композитора той песни, которую я исполняла, для меня было это очень важно, и думаю, в дальнейшем мы будем более опытными и будем знать уже, как что-то выступать. Я начала заниматься ментальной арифметикой в Империи знаний, и то есть уже наши ролики, как мы считаем, Империя знаний выкладывали у себя на страничке в YouTube, в Инстаграме, и уже редактор проекта «Удивительные люди» связались с директором этого учебного центра, и после нас пригласили, сначала у нас было собеседование по скайпу, после нас пригласили на съемки в Москву, и
нам распределили номера, и так уже и прошли съемки. یعنی همون سرعت ماشین ها رو خود شما انتخاب کردید که باید بگوید یا اینکه آنها به شما یعنی سفارش دادن یا پیشنهاد کردن؟ Когда увидели только вот наше видео, редакторы долго думали, какое дать задание нам, потому что, ну, чтобы задания не были одинаковыми и не повторялись. Вот, после, когда мне сказали, что я должна буду отгадывать скорость автомобиля, я готовилась, если честно, знаете, это было супер быстро, вот я узнала, что мне это надо сделать, и я готовилась, не знаю, за дня 3-4 вот до отлета, и когда у меня стало это получаться, мы засняли это на видео, отправили редакторам, и так уже нас и дальше пригласили на съемки. ترس نبود؟ Ну, было, конечно, волнение, но нет, особо такого нет. خب یک چیز دیگر خیلی مرا در حیرت آورد اینجا که موسیقی و اریتمتیک تماما یک راه‌های دیگر هستند. چه خیلی شما این رو به هم پیوست کردید، یعنی این راه‌ها رو انتخاب کردید؟ زیرا تا جای ما میدونیم شما هم یعنی مینوازید با فورتپیانو هم سرود میسرید و هم مسئله ها رو شاید حل میکنید. Вообще, петь я начала раньше, чем заниматься ментальной арифметикой, но после вот, когда ментальная арифметика появилась только в Таджикистане, мне стало это интересным, я начала заниматься, углубляться уже в эту сферу, и я решила немного поэкспериментировать. Сначала я просто считала пример, и уже потом включила пение. Мне показалось это не таким уж сложным, потому что, как мне кажется, то ментальная арифметика, наоборот, помогает нам в этом, она развивает наших два полушария, чтобы они работали одновременно, то есть... И после уже мне мама такая говорит, давай усложним задачу, попробуй на фортепиано сыграть, и я такая, ну попробуем. А после, когда у меня уже получилось считать, петь и играть на фортепиано одновременно, сначала это может показаться трудным и как таким нереальным, но на самом деле нет. Я никогда не училась в музыкальной школе, ну, пела я с детства, после уже вот нашла Зафара и начала ходить к нему. На фортепиано я тоже не ходила в музыкальную школу, я просто, ну, хотела научиться, мне купили родители синтезатор, нашли репетитора, но я ходила не все 7 лет, а где-то 3-4 года. شما گفتید که متماتیکا رو خیلی دوست می‌داشتم، یعنی برای با منتال متماتیکا رفتن، یعنی با همین گونه درس ها رفتن، باید انمون نورسی که با همین گونه درس ها میرود، یعنی ریاضیات رو باید خوب داند، یعنی متماتیکا رو باید خوب داند که با این گونه درس ها میرود. На самом деле на ментальную арифметику может попасть абсолютно каждый. Вот когда я только пришла, я вообще, ну, у меня с математикой было очень плохо. В ментальной арифметике тут, ну, как бы проходит все не так, как в алгебре, в геометрии. Тут играет наше воображение и память. И то есть сначала мы учимся считать на специальных счетах, которые называются абакус, а после мы уже воображаем, представляем себе эти счеты и считаем. То есть тут, мне кажется, нет. Этому можно учиться наоборот. Тот, у которого с математикой плохо. خطا نکنیم شما علاقه معلمه هستید. Да, я начала преподавать иногда уроки ментальной арифметики. Также недавно проходила международная олимпиада в Москве, и я готовила учеников. Мои ученики заняли 1-е и 2-е место. و از شما خواهش میکنم که استاد خود ظفر عبدوالیموف رو کم کم درس دید از متماتیک. این کس صاحب کار شدن. Да, я планирую. شاید باشد علاقه میگونه این کس به شما موسیقی درس میدین و شما به این کس اریتمتیک متماتیک شاید خودش خوب میدونید. خیلی خوب است و گمان میکنم بازم فرصت رسید که همون موسیقی که در آزمونی بین المللی با تمام آواز یعنی سرایدن بشنویم در اینجا. یعنی این لحظه کی میسراید منیژه؟ Я не держусь руками за тобой, как за облаками. Я кусаю губами, небо и тебя обнимаю. Тут на высоте можно все. Знаю, что нас несет. Я себя догоняю. О, между нами любовь, между нами любовь, между нами любовь. Вот такая любовь, между нами любовь, между нами любовь, между нами любовь. Вот такая любовь. То, чем в жизни себя тешишь ты, твои
озмун яъне барои шумо фурсат дод ки дар он ҷо бошед бо беҳтарин чеҳраҳои саршиноси шоу-бизнеси Россия будед дар он ҷо. хуб аз тасаввуроти шумо аллакай мо огаҳ пайдо кардем. ва чӣ хел шуд ки афзал шуд яъне суруди Игорь Николаевро сароид интихоби бо забони русӣ? рости ин бори дуввум аст ки ман ба Москва сафар мекунам. рости бори аввалин бор сафари ман аввал ба шаҳри Москва, пас он ба шаҳри Беларусия, дар он ҷо ҷои намоёнро ишғол кардам ман. рости айни ҳол ман бо забони англисӣ ва туркӣ сухан мекунам ва бо забони русӣ яъне на он қадар хуб, яъне хуб мефаҳмаму на он қадар хуб сухан мекунам. рости вақте ки бори аввал маро гуфтанд суруди сарой бо забони русӣ бошад ва ман гуфтам устод узри зиёд, ман бо забони русӣ сароида наметавонӣ. бале месароям, аммо шарм мекунед? балад нестам, яъне хуб балад нест. ман бо забони туркӣ тоҷикӣ суруд хондам ва рости аввалин бор мо суруди скрипка. рости дар аввал мо суруди скрипкаро каме тамрин кардем. суруди Константин Меладзе аст ва бояд ки шоми эҷодии Константин Меладзе дар конкурси «Варис голос», озмуни «Варис голос» бояд мешуд. хоб ки дар охирон гӯем ки якчанд муддати кӯтоҳ монда буд то рафтан ба Москва ба озмун иштирок кардан. сурудамон дигар шуд, иваз шуд, гуфтанд ки Меладзе намешавад ва Игорь Николаев мешавад. баъд тез кофтем дар тағйир ёфт аллакай? тағйир ёфт, тез кардан. барои чӣ мушкили дар он буд ки афзалшоҳ бо забони русӣ хуб гап намезанад, сароидан ва аксент гуфтаги гап аст. ин гап ҳам ҳаст, тавре медонед бисёриё хуб нафарое ҳастанд ки ба ин аҳамияти хоса наметиҳанд, ҷиддӣ наметиҳанд, лек нафарое ҳастанд ки боз ҳам аҳамияти ҷиддӣ метиҳанд. бале албатта. хоб мо намедонистем ки Игорь Николаев чӣ тавр ба ин менигарад ки мо бо аксент мехонем, бо чӣ гуна баҳо медиҳад. чӣ қадаре тавонистем аксентро яктарафа кардем бо ҳамроҳи муаллимааш. По ощущению, по исполнению он не пел о трагической истории, он пел вот для этой девочки, которая ему подпевала, и все было очень хорошо. Еще, да, это же взрослый. Да, в этом возрасте есть некая чистота и наивность, и доверие к музыке, нежелание. Вот люди почему-то, когда они становятся старше, они думают, да что-то поменять надо тут все. Не так мелодию успеть потом изменить. Я же все-таки, у меня собственное прочтение. Люди думают, что этим они как-то выделятся и будет лучше. На самом деле нет. Ведь композитор когда-то чего-то придумал, у него тоже был выбор, из каких нот сложить мелодию. Он выбрал из этих нот сложить мелодию. Поэтому не надо, как сказал поэт Андрей Вознесенский, не надо улиц переименовывать. Постройте новые и назовите. Поэтому вот мне нравится, что он абсолютно соблюдал здесь мелодическую линию и не наврал ни в одной ноте. Все очень органично. Спасибо. рости ман забони русиро мефаҳмам, аммо суҳбат карданам хуб нест. яъне аз ин баъд кӯшиш мекунед ки забонҳоро биомӯзед? албатта ман кӯшиш мекунам. айни ҳол ман забони англисӣ ва туркӣ хонда истодам. ҳамин моҳ забони туркиро хатм карда, пас он боз ба забони русӣ меравам. пас бо манеҷа бештар ҳамсӯҳбат шавед бо забони русӣ? албатта мо аллакай ҳамсӯҳбат ӯ тоҷикиро хуб мефаҳмад, мо русӣ бо забони русӣ, яъне пас ба ҳамдигар ёд медиҳед. ин лаҳза чӣ гуна суруд мешавед? бале, ин лаҳза ба хотири ҷолибияти барнома бозам як суруд мешунавем. албатта суруди русӣ шуд, боз як суруди тоҷикӣ. бигзарад бигзарад умри ман бигзарад 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 умри ман бигзарад хуштар аз зиндагӣ хуштар аз зиндагӣ умри ман бигзарад من فقیرم فقیر رو دیاری خودم من فقیرم فقیر رو دیاری خودم غیری دارندگی غیری دارندگی عمری من بی
بگذرد 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 عمری من بگذرد 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 عمری من بگذرد. بهترین صدا فقط کوشش کن که عمرت بهوده نگذرد باشد. خیلی خوب. ما باوری داریم که البته جوانان تاجیک امروز عمر خیش رو وقت خیش رو البته که سرمایه عمر است بهوده صرف نمیکنن، همین گونه با هنر و ایجاد صرف میکنن که در آینده نامبرداری وطن خیش باشن. Sen bana demedin mi mavi gözlerin gibi gidelim denizlere. Sen beni sevmedin mi aşkımızın külleri yakamaz mı bizi yine. Sözler yalan oldu bak bize her gün kör bıçak geçmez bu ömür böyle. Gel hayalim anıları alalım kaçalım buralardan. Gel yoruldum yalanları yaşayan gururumdan. Bir ömür var bir de aşkımız için bu zamana. Gel baharım kaybolalım. Gel hayalim anıları alalım kaçalım buralardan. Gel yoruldum yalanlar yaşayan gururumdan. Bir ömür var bir de aşkımız için bu zamana. Gel baharım kaybolalım. بهترین. افضل شو وقتی صحبت میکردیم گفتید که یعنی پیش از اونی که از استاد درس میگرفتم از پدر و برادرم یعنی کم کم آموختم. یعنی پدر و برادر شما هنرمند هستند؟ البته تا آن دمی که من با استاد شناس شدم در مکتب اینترنتی میانه مخصوصی صنعتی جمهوری به نام ملت لطایف رو ختم کردم. راستی در آنجا اختصاص من همچون پیانیست طول 11 سال من اونجا پیانیست ختم کردم و از خوردی راستی پدرم به من کمک‌های زیادی کردم و برادرم و تا آن دمی که با استاد شناس شدم آهنگ‌های مرا سرودهای مرا برادرم با پدرم می‌کردن و یعنی آنها نیز هنرمند هستند. بله یعنی آهنگ تا حال بله تا امروز آهنگ‌های مرا پدرم برادرم میکنن و با استاد نیز از آن دمی که با استاد شناس شدم با استاد یعنی استاد به من میگوین که این سرود با تو موافق است این سرود نه این سرود نه. یعنی انتخاب رو استاد میکنه. یعنی ایدئوی استاد به شما خیلی پسند است. و گفتید که طول 2 ماهی که استاد به شما یعنی ظفر زنگ نزدن شما به آمریکا رفتید. به آمریکا برای چی رفتید؟ راستی من دولت‌های زیاد را سفر کردم و در ترکیه صاحب مدال طلا شدم از آوازخوانی. در کدام سال بود؟ این سال 2015. راستی اولین بار سفری من به دولت بلاروسیا بود. در آنجا در بین 20 دولت جای اول رو اشغال کردم و پس از آن همه خیلی سفرهای من شده گرفتم. بله. و در ترکیه باشد اولین بار در اونجا در بین 180 دولت مدال طلا رو گرفتم با زبان تاجیکی و ترکی با سرودهای تاجیکی و ترکی. پس آن به دولت رومانیا سفر کردم. در اونجا جای دوم رو اشغال کردم. پس آن به دولت گرمانیا راستی خیلی سفر زیاد بود. بله در طول 2 ماهی که استاد زنگ نزدن ما رو به دولت آمریکا دعوت کردن. یعنی در اونجا کنسرت شد. از 20 دولت دنیا در اونجا اشتراک کردن. راستی من با همراهی پدرم سفر کردم زیرا در آن حال استاد رو نمیشناختم. بله شناختم همون روزی که آمدن راستی صحبت کردیم دیگر ملاقات نیز نکردم راستی گپ. پس ما با اونجا کنسرت رفتیم سرود یک سرود تاجیکی و ترکی خواندم در اونجا. خیلی گفتنی هستم که بعد از کاستینگ این سالا نفرایی بودن که بعد از انتخاب من نفرایی بودن که از من خفگری شد که چرا من این نفر افضل شد یا منیجر. بله اکنون شما میفهمید که برای چی افضل شد با این آزمون راه یافت
برای اونی که سزاوار است. یعنی شماره داوطلبان خیلی زیاد بود. خیلی زیاد بود، لیکن از من خفگری کردن بعد از کاستینگ که چرا من رو انتخاب نکردید. منم گویم وای دارم، آواز دارم، استعداد دارم. لیکن افضل شو برای اونی که چونین گویم چند طرفه هست، هم به زبان تاجیکی، هم به زبان انگلیسی، ترکی، اکنون به زبان روسی. من به نقش علاقه گرفتم به زبان ارمنی، آذربایجانی، دیگر مالدوی. اسپانی برای چی نه؟ راستی عین حال ما چون که استاد گفتن گذاشتن، عین حال ما با زبان ترکی روسی کوشش کرده ایستادم، انگلیسی، تاجیکی، اوکراینی، آذربایجانی میخونم، اما البته من کوشش میکنم با همراه استاد با زبان اسپانی با دیگر زبانی نیست بخونید. صاحب استعداد هستی، صاحب یعنی مهارت خوب داری و نوبسته به سن سال جوانی علاقه صاحب مدال شده ای و تاجیکستان رو در تمام یعنی بسیاری دولت ها معرفی کرده اید. عموما هدف تو چی است؟ یعنی آرزوهایت چی است در آینده؟ نقشه ها چگونه اند؟ بله، یعنی همین پیروهای موسیقی رو تنها انتخاب میکنید و یا هست نقشه های دیگر؟ البته نقشه های دیگر نیز هست، اما من صنعت رو هیچگاه ترک نمیکنم. من از خودی در عائله صنعتکار به دنیا آمدم و در آینده نقشه ها زیاد هستند. میخوام آبروی صنعت تاجیک رو بلند بردارم و شاید باز با یگام کسب دیگر نیز روی آورم. یعنی خیلی نقشه ها زیاد هستند. بله، خیلی نقشه یعنی زیاد هستند. برای رشد صنعت تاجیک، برای یعنی سهم گذاشتن برای آبادی وطن. بله، ما با شما برار میخوایم. خوب، منیژه چی در آینده کدام کسب رو انتخاب کردنی هستید؟ Наверное, в будущем мне хотелось все-таки связать свою жизнь с музыкой, потому что мне нравится этим заниматься, и надеюсь, все получится, и так и будет. С первых нот раздался звук, теперь тепло от моих рук, звучит мелодия души, моей души. Все твои боли, обиды, слез, больше нет, я в музыке растворюсь. И когда стихнет все, я тебе скажу. Если б не было тебя, замирали бы слова, мои слова. Если б не было зачем же музыка моя и все стихи? Ты муза мне, моя душа, и знаю все твои аккорды я, и страсть моя, спешу за рая, и снова пишу. Все твои боли, обиды, слез, больше нет, я в музыке растворюсь. И когда стихнет все, я тебе скажу. Если б не было тебя, замирали бы слова, мои слова. Если б не было любви твоей, зачем же музыка моя и все стихи? Не было тебя, замирали бы слова, мои слова. Если б не было любви, твоей любви, зачем
же музыка моя и все стихи. دوستان عزیز یادآور می‌شویم که در اینجا ما تنها زفر عبدالعلیموف و 2 نفر اشتراکچیان رو دعوت کردیم و معرفی نموده ایستادیم و باید یادرس شویم که یعنی اونجا 2 نفر دیگر بودن، 2 اشتراکچی دیگر بودن بودن. که این لحظه بخرم زفر معرفی میکنه. فروغ نیازова و Тамила Обидова. بله بله. Имсол дар гӯем дар конкурси «Вавез голос» сарояндаи мард Авзалшо Сафарзода, сарояндаи зан Фурух Ниёзова ва дуэти Шарқ Манижа Тошбалтая ва Тамила Обидова буданд. بله خوب می‌خوایم بدونیم که برای چی 2 نفر دیگر رو شما نآوردید؟ خب имконият набуд барои овардан аз он сабаб ки Тамила Обидова аз шаҳри Хуҷанд аст ва айни ҳол дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. Дар вақти кастинг ин духтарак аз Хуҷанд ба мо дархост равон кард, видео ба мо фиристод ва аз Хуҷанд ба Душанбе омад, аз кастинг гузашт ва то тӯли 3 моҳе ки мо тамрин кардем, машқ кардем ва омодагӣ дидем барои конкурс. Ин духтарак дар шаҳри Душанбе хона иҷора гирифта бо падару модар омаданд дар шаҳри Душанбе истоданд то ин ки дар озмун иштирок кунанд. Албатта ин Тамила Обидова ва як нафари дигар ки Фурух Ниёзова, бениҳоят духтараки гӯем чақон, духтараки боз як боистеъдод ҳаст. Ӯ айни ҳол дар шаҳри Москва қарор дорад, аз он сабаб ки дар он ҷо мехонад ва ӯ аз шаҳри Москав ба мисли Тамила Обидова аз шаҳри Москав ба Душанбе омаданд, аз кастинг гузаштанд ва тӯли 3 моҳ хоб дар ин ҷо буданд. Не, 4 моҳ то сентябр, то 22 сентябр дар шаҳри Душанбе истодем. Аз мактабо ҷавоб гирифтем дар шаҳри Москав ва омодагӣ дидем барои конкурси «Вавез голос». Бале, хуб, номи гурӯҳро ки номгузорӣ кард? Шарқ, дуэти Шарқ. Дуэти Шарқ албатта ки якҷоя ба фикрам. Шумо хуб азоб кашидем ки барои ном гузоштан, барои оне ки мегӯянд сурудро чӣ тавре сурудро тайёр кардӣ ва чӣ ном мегузорӣ, аз ин бисёр гӯем ояндаи суруд вобаста аст. Ё ин ки киштиро чӣ тавре ном мегузорӣ, ояндаи киштиам бале бале. Барои ҳамин барои ном мо якчанд ҳафта фикр кардем ва ба хулоса омадем ки албатта ки Шарқ аст. Тоҷикистон намояндаи гӯем шарқӣ ки ҳастем, барои ҳамун Шарқ барои чӣ не? Но я и не хотела твоей любви, так грошья цена. Я и не боялась, что бедная останусь одна. Я и не мечтала твоей единственной умереть, а я и не хотела. Нет, нет, как бы не так, может, мои горькие слезы река, только не единственный ты океан, больше не бегу я к твоим берегам. Как бы не так, как бы не так, может, мои горькие слезы река, только не единственный ты океан, больше не бегу я к твоим берегам. Как бы не так. Мне кажется, она может стать большой артисткой. Я очень довольна, мне очень понравилось. Спасибо. Ну, в принципе, если так разобраться, она почти готовый артист. И вот она именно эту песню выбрала. Я говорю, я ее чувствую. Мне нравится. Я вас поздравляю. باید یادآور شویم که در دور گذشته یعنی سال 2017 آزمونی که سال 2017 دایر گردید، البته گروه شما خیلی هم به یک دستاورد خوب برگشت، یعنی بهترین سراینده عمل حافظ و یکی از اشتراکچیون گردید که این باعث افتخار است. البته چی؟ خب بله، در سال گذشته عمل حفیظова بهترین سراینده زن شد و امروزها عمل حفیظова در شهر مسکو قرار دارد. با او
дохил шуд ба донишгоҳи санъати шаҳри Москва ва таги таҳсил мекунад албатта ва ояндаи дурахшонам фикр дорам дорад. Имсол бошад хурсандона ки Афзалшо Сафарзода ғолиб омад ҳамчун сарояндаи мард дар ин озмун. Яъне беҳтарин сарояндаи мард. Сложно было делать выбор. Вы все талантливые, очень талантливые. Но сейчас победит один, и это талантливый исполнитель из прекрасной страны Таджикистана Афзалшо Сафарзода. Наставник Зафар Абдуалимов. Первым я хочу сказать, что спасибо вам большое, что наш учитель очень нас научил. Очень большое спасибо вам. Мы очень сильно вам любим. Спасибо вам за этот проект. Спасибо за то, что вы есть у нас. Спасибо. дар ин озмун чор гӯем номинатсия аст. Чор номинатсия: беҳтарин давлат, беҳтарин сарояндаи мард, беҳтарин сарояндаи зан ва гурӯҳ. Яке аз онҳо гӯем беҳтарин сарояндаи мард ишғол намуд Афзалшо Сафарзода. ин боиси ифтихори мо ҳаст, ифтихори ман аст ки дар ҳақиқат яъне дасти холӣ бар нагаштед, аллакай дастовард ҳаст. Албатта ин дастоварди камам нест. Бале, бале. Барои он ки дар ин озмун боз як чизро қайд кардани ҳастам ки дар ин озмун аз дигар давлатҳо нафарои зиёд иштирок мекарданд ки хело ва хело боистеъдод ҳастанд ва онҳо аллакай як таҷрибаи калон доштагӣ доранд. Онҳо дар Евровидение иштирок намуда аз намудагиҳо, хоб духтаракҳо дар новая волна иштирок намуда. Гӯем ки як вай зиёд доштанд, таҷрибаи зиёд доштанд. Бале, аз гӯем ки аз мо ҳам Афзалшо таҷрибаам дошт, лек онҳо боз гӯем таҷрибаи аврупоӣ доштанд. Мо ки шарқӣ ҳастем, ман аз ҳамин чиз метарсидам ки нагӯянд ки шумо суруди русиро бо тарзи тоҷикӣ карда гузаронда хондед. метарсидам, лек гузашт. Беҳтарин ҷо пайдо шуд насиба. Дар оғоз озмун даври аввал ки суруди умумӣ буд, муаррифи имшаб ҳавоборонист, хуб буд. Ва даври дуюм на он қадар баҳои баланд гирифт. Шояд шумо як роҳ афтода шудед ё не? Ки ана шояд имсол ман не, ман ин озмун чунин озмун аст ки баъдан даври сеюм чорум аллакай ин озмун чунин озмун аст ки дар он ҷо роҳ афтода шудан ба фикрам ки имконаш нест. Аз чӣ сабаб? Аз он сабаб ки метавонӣ дар якум рӯзи конкурсӣ дар охир он ҷо бошӣ, дуюм рӯзи конкурсӣ аз ҳама боло бошӣ, сеюм рӯзи конкурсӣ боз ҳам хоб ин чунин аст. Барои ҳамон дар соли гузаштаам давлатҳое буданд ки як рӯзи конкурсӣ дар охир он ҳастанд, дуюм рӯзи конкурсӣ дар якум ҷо ҳастанд. Хоб ин пешакӣ гуфта намешуд. Барои ҳамон аз ин чиз роҳ афтодаам нашудам. Аввалин барои ман гӯем ки бурди калон аст ки иштирок дар он ҷо ин фарзандои тоҷики мо, ин бурди калон аст барои ман ки як таҷриба мешавад. Имрӯз ки инҳо дар он ҷо таҷриба мегиранд, пагоҳ гӯем як каси дигарро нишон метиҳанд ки дастгирӣ мекунанд. Албатта яъне чуноне ки имсол аллакай амалҳафиз ва роҳи худро ёфт, аллакай донишҷӯ аст. Донишҷӯ аст. суруди аввалинашро бо забони русӣ ки цунами ном дорад, аллакай ба марази пешкаш, марази тамошобинон, шунавандагон албатта пешкаш намуд, аллакай дар Москва. Ва фикр дорам ки албоми аввалинашро аллакай оғоз кард ва як суруде боз мо ҳамкорӣ дорем. Як суруде ба манам навишт.
خیلی خوب. ما باوری داریم که گروه امسالا نیز نصیبه همین گونه موفقیت به دست میارن. یعنی الکی یک راه شد، یک پیراهی رو راهنمایی کردید شما. خیلی خوب، زیرا که پرودوسر هستند و فرصت ما خیلی کم مونده است. سوال آخرین خود را به ظفر میتیم. یعنی شما الکی چطوری که در برنامه قبلی که درباره خود شما بود، یعنی در برنامه پیشین گفتید که من میخواهم که پرودوسری رو نیز پیشه کنم و الکی این کار پرودوسری شما است. یعنی همه کوشش و غیرت ها فقط در پرودوسری رفته ایستاده است، سرودهای نو نیست، یعنی برای خود کار نکرده ایستاده. خب راست دیگه وقت هم نیست. کاری پرودوسری هم کاری در اول فکر میکردم که آسان است، لیکن به نهایت دشوار است. بسیار وقت زیاد رو میگیرد، طلب میکنه. البته که با شاگرد که گویم پرودوسر است که شدی، البته که باز مشق میکنی، یک با مشق میکنی درس گویم طول 1 ساعت طول 2 ساعت دوام میدهد. الکی نیست روز آهسته آهسته وقتی روز کم میشود. لیکن من خود رو بسیارتر در این میبینم و سرآیندگی البته که سرودهای نو هم هست. سرودهای نو هست، یک چند تا به زبان روسی، به زبان رومانی، مالدوی، این سرودی خودم که گویم ایجاد کردیم. بله، با یکی از راهبلدهای همین آزمون که مالدوی رو معرفی میکرد. بله، با ارسنیوم یک سرود الکی نوشت در روز استقلالیت آن رو. بله. خیلی خوب. و این پیشه کرده شما پیشه بد نیست، زیرا که شما الکی معرفی شدید، یعنی هنری خود رو نشان دادید، باز باید جوانان رو دستگیری کرد. بله البته. اگر من یک چیز رو فکر میکنم هر دفعه که ما نکنیم کی میکند؟ درست. چون یک سرودی هست، دل به غم وطن فکر ما نکنیم کی میکند؟ درست. بله. برای همینم باز من یک اعلانم دارم. مرحمت. اعلان من در آن است که در سال 2019 الکی کاستینگ ما آغاز یافت. یعنی میتوانند داوطلبان الکی با شما در تماس باشند؟ چگونه در تماس باشند؟ البته که در تماس شده میتونن با شبکه‌های اجتماعی، اینترنت، اینستاگرام و فیسبوک. لیک زیادتر اینستاگرام. در اینستاگرام میتوانند سرودهای خود رو روان کنند، ویدیوهای خود رو روان کنند. البته در اینستاگرام گویم رقمی تلفن ها هم هست. طلبات ها، شرط ها چی گونه است؟ طلبات ها از 13 ساله تا 17 ساله نفری با استعداد باشد، با گویم صورت خوب، یا اینکه خب اگر که در مکتب های موسیقی خوانده باشد و این باز بهتر می شود. این سال یک بونوس هم گویم می شود. این سال آزمون بونوسش در آن است که در ماهای ایول در بلاروسیا کدام نفری که گویم از کاستینگ میگذرد یک لاگر کشوده می شود. لاگری و ویز گول است و در آنجا با بهترین استادان روسیه، پرودوسران کلان روسیه گویم درس میگیرن، هم استراحت میکنن، هم درس میگیرن، هم سرود میخونن، هم یک برنامه هست که اگر شنویدگی باشید یک آزمون دیگری هست در بلاروسیا که نام دارد سلاوانسکی بازار. بله. آزمون فستیوال. با در سلاوانسکی بازار برآمد میکنن، در گویم همین خیلی یک لاگر میشود ماهای ایول. برای این بونوس کلان است، برای یک شانس خوب است، شانس بهترین است. در اونجا پرودوسرها خیلی زیادند و بعد ماهای سپتامبر اکتبر با شهر مسکو در آزمون و ویزگولس اشتراک میکنند. البته که چقدر بر وقت روان کنند همین قدر بر وقت ما آغاز میکنیم کار رو و ماهای فوریه طریق SMS آوازدهی، طریق حکمان جدا میکنیم. بهترین ها رو از بین بهترین ها رو انتخاب میکنیم و تیاری خود رو با آزمون آغاز میکنیم. خیلی خوب. خوش به همه میرسانیم. هر نفری که آرزو دارد، یعنی استعدادی خوب دارد، به ظفر عبدالعلیموف مراجعت کنند، یعنی که آرزوهای خود رو عملی کنند.
بله این یک فرصت خوب است البته برای نفرانی که استعداد و مهارت والا دارن البته و میخواهند. پیش از همه خواهش است. اگر شما خواهش دارید مرحمت در کاستینگ اشتراک کنید. من باوری دارم که شما نیز میتوانید همین پیراها رو طی نمایید و در این موفقیت رو برای خویش باز نمایید. خوب دوستان عزیز، البته فرصتی که در دست داشتیم و به فرجام رسید و در فرجام شاید با شنیدن یک سرود برنامه رو به فرجام میرسانیم. خیلی خوب. خوش در فرجام برنامه به همه شما تنسیتی خانه آباد و پیش از همه سری بلند رو تمنا میکنیم و بگذار که کسی که استعداد دارد، آرزوی هوس دارد، یعنی به آرزوی خود برسد و نامبردار وطن عزیز باشد و مثل همین جوانهایی که اینجا نشستند. بله دوستان، همیشه نامبردار ملت و وطن عزیز خویش باشید. خیر. سبزک لبی جو یارکی نغزک لبی جو 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 تا تر نشود برگه های لبی جو تا تر نشود برگه های لبی جو این یاری مرا خوابش برده لبی جو این یاری مرا خوابش برده لبی جو مرغابی شبم غوطه زنم جوی بجوی مرغابی شبم غوطه زنم جوی بجوی مرغابی شبم غوطه زنم جوی بجوی سبزک لبی جو یارکی نغزک لبی جو تا تر نشود برگه های لبی جو نشود برگه های لبی جو تا تر نشود برگه های لبی جو